आज हांव तुमकां अश्विनी भट ह्या म्हगेल मैत्रिणीगेल परिचय करून दिता. तिगेल परिचय अत्यंत इंट्रस्टिंग आसा. इतलें थंय एक से एक कीर्तन करता. तिका गोत ना तिली देवागेल स्टोरी ना. तूं खंयचोय नांव सांगा ती ताजेर तुमकां तांगा चरित्र सांगता. आनी हें पुरा खंयचेय कीर्तन संस्थेंत वचून शिकून केल्लें काम न्हय, हें अनुभवान केल्लें काम आसा. ती म्हाका एक दिवस सांगताली, हांव तिका गेलें, तूं केन्ना गो खंयचे संस्थेन वचून शिकली? ना पाची खंयच्याय संस्थेन न्हय. हांव म्हगेल कुळार राबताली. 2 चल्ल्या चेडो सान्न आशिल्लीं. मस्त मस्ती करतालीं दनपाराची. म्हगेल अम्मा पप्पाक जावं म्हगेल आज्जेक एकदम त्रास जातालो. दनपार रेस्ट घेवचें मेळनाशिल्लें म्हणून हांव ते न्हय आजी मात सांगात की आजी किर्तनां वताली. बाकी जाणां आराम मेळनाशिल्लो. आजी किर्तनां वचचे वेळार हांव म्हगेल चेडवांक घेवन ती वताली मंदिरांत, ज्ञानेश्वर मंदिरांत. नित्य न चुकता ती चेडूं भायर खेळटालीं. तांचेर लक्ष दवरता हांव किर्तन आयकतां. एक दिवस अशीच आमी जमलीं देवळांतून आनी कीर्तन करतली बायल मनीस येयनीची. तावळी बाकी बायल म्हणूं लागलो, बाकी बायलांक आपणागेल गुर्त जाल्लेलो इतल्या दिवसांत. अगं असंच काय घरी जायचं? अश्विनी तू सांग ना आम्हाला काहीतरी, आम्ही ऐकू. आणि त्या दिवस तिगेल्या कीर्तनाचो श्री गणेश जालो. विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग ऑर एनीथिंग. इतले दिवस आयकलेली कीर्तनां ती इतलें थंय हुशार आसा, एकदम हुशार आसा. तिगेलें अक्षर घेया हुशार, संस्कृत विशयान 100 अशी प्रत्येक विशयान ती अगदी हुशार आशिल्ली, अजुनूय आसा. तरी अशी ती अश्विनी अरविंद भट कीर्तन रत्न, कीर्तन अलंकार भागवताचार्य. आणि ती एअर इंडियांतू डेप्युटी मॅनेजर म्हणून काम करताली. आणि ती म्हाका म्हणटाली, चंद्रपाची एअरपोर्ट म्हळ्यार वता कितू स्टायलिश आनी कसले नमुन्या चली आसतात, काम करतली चलयो भयंकर स्टायलिश आसता ती. आनी क्लोक रुमा वचूं गेल्यार पळयल्यार स्मोकींग करतली, हें करतली अशें पुरो आसता. जाल्यार हांव कल करताली म्हगेल फावले वेळांत म्हळ्यार फ्री टायम मेळ्ळ्यार हांव कलेपुणी देवागेल बूक वाचचें, कलेपुणी बरोवचें अशें करताली. आनी फूल दिवस पळय देवळांत आयकलेलें आसता कीर्तन, ताजेर म्हाका कल दिसता, त्या विशयान बरयताली. हांव देवांतूच रममाण जाल्लेलें आसतालें. त्या खातीर म्हाका तांगेल सहवास आवड नाशिल्लो. त्या खातीर हांव म्हगेल टायम अशें घालयतालें. आनी ताचो तिका देवान उपयोग करून दिलो. आनी आशिल्ल्यान शिरोमणी म्हळ्यार नरेंद्र मोदी सांगा ती गांवभर भोंवता न्हय, इंडिया भर तिगेल कीर्तनाची भोंवडी आसता. विंगड कॉम्पिटिशन्स आसता, तांती प्रायज मेळटा तिका. तर नरेंद्र मोदीजी लागीं सांगाती उबो रावन फोटो काडचे तिका संदी मेळ्ळी. म्हळ्यार ताजे वयल्यान तुमकां कळका की नरेंद्र मोदी सांगात उबो रावन फोटो सगळ्यांक काडूंक मेळना, तितली योग्यता आशिल्ले शिवाय मेळना. आनी ही खबर म्हाका तिणें सांगनी तिणें सांगनी आज थंय म्हाका गोत नाशिल्ली. आज तिका हांव अशी म्हळ्ळें, अगो तुगेल कीर्तन हांव लावचें व्हिडियोन, म्हाका तुगेल फोटो जाय, स्टील फोटो जाय. व्हिडियो लायल्यार म्हाका घालूं जायना तुगेलें इंट्रोडक्शन म्हणून तिणें फोटो पेटयले. आनी हो फोटो हांव पेटयलो, पळयलो. आनी त्या मिती जावन म्हाका कळ्ळें, नाजाल्यार म्हाका कळनाशिल्लेची. अशी म्हळ्यार ती आपणा विशयान तूं चड कलें सांगना ती आपणा विशयान तूं. जाल्यार गप्पय आसना, मस्त चॅटर बॉक्स आसा, मस्त उलयता. आनी एक कलय शब्द सांग की ताजेर इतलो व्हड अक्कल की प्रवचनच म्हणून इंट्रस्टिंगली सांगता. आमकां हांव तरी अवाक जाता, ती जिद्रारी अवाक जाता. आनी म्हाका कसल्या अध्यात्मान म्हाका गायडन्स जाय जाल्यार हांव तिकाच निमगेता. ती नातिल पुस्तक ती लगेच पेटोवन दिता म्हाका रेफरन्सान. 12 ज्योतिर्लिंगाचेर हांव केल्लें तावळ म्हाका पेटोवन दिलें, भागवताचेर केलें तावळ भागवत पेटोवन दिली म्हाका. इतली रास कितकी जाणांनी बरयली भागवत पेटोवन दिली.
अशी देव हिका बरें करो कारण हिने बरेच कार्य केलं मनुष्याक लायफान तूं डिफिकल्टीज येना फुडें विंगड विंगड मनुष्य विंगड विंगड नमुन्यार रिॲक्ट जाता तर ही वांट कोणागे लायफान तेन्ना ती हिगे लायफान तूं आयलें जाल्यार हिने तें कितलें गोमटें करून सुदारसून घेतलें आपणागे जिवना प्रवाहूक ताका तिणें करेक्ट वळण लायलें एर इंडिया असल्या सॉफिस्टिकेटेड ऑर्गनायझेशनान काम करतना सुद्दां तिणें आपणागेले आयडेंटिटी राखून दवरली हे आशिल्ल्यान थोड तिगेले मेडल हे हांव मेडल म्हणटा ती कितली मेडल मेळो ती जाल्यार हें तिणें आपणागेलें अस्तित्व राखून दवरलें आपणागेलें आयडेंटिटी तिणें प्रवाहा सांगाती एर इंडियाच प्रवाहा सांगाती हुळण वचनी ती तिणें आपणागेलें अस्तित्वान तूं घट्टी पांय रोवन ती राबली हेंच तिगेलें आशिल्ल्यान थोड हेज क्रेडीट आसा तिका सो अश्विनी तुका लाखो 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 आशीर्वाद म्हणटा प्रणाम करना तूं म्हजे पयस सान जाल्यार मानान तूं मस्त व्हड आसा म्हजे पयस मस्त व्हड आसा तुका देव बरें कर